إنه ولودا كم زي ترسع ينقرنا إنه ولودا كم زي ترسع أنا خناعاتكم كم يجيرك رسعكم يبلو مو أبن مو من البات سوس لزغنت أب حدا خجاتم سلزغل هو سجي مواديو كان كينا ديا بزخوانة مخنيات إنه كنت غيليا أنا جن بأخاتكم أي تشكنن يقولنا እግዚአብሔር ስለዚህ إنه لا እግዚአብሔር ምሳሌያ بفقرة نودا نقولا وزيو كساب زاتو أي تأمنن እግዚአብሔር ندقو نعنا نقوه خنتس مشيت كندقس كأتري نامستن كساقسنايه كله كنولع خنساتي سيدان بمخنيات كياتونا سم እግዚአብሔር كنصوع عزيزنا إنه دما دكا أوزوصلو أبزاوتلو أبزولعلو أبساتيلو أو كله تجنق حوات اتلومي نحنا نمكحلو ملك قلبت أبنتاتنا ماديات فطيري مزين نحنا نمكحلو ملك أبنتاتنا ماديات فطيري إتي لومي نحنا نمكحلو نقحات فلتات تمهرتي أبنتاتنا ناي نقحات ناي فلتات دنزازة أحديري أدين جزي مزيو بمقونا أنت تتجنق بخداننا أنت تتجنق بتعنا أنت تتجنق بسقابنا أنت تتجنق بهلو ولدنا بهلو يجنق سلازك قدامي فقري كوحاوم زقبا كحبحو زقباهم أفقر بيس قدامي استبحاوم عنكاس وي تزا استبحاوم نولد ديو مالتي إشي حق فقري ولد دخم زين دحر كوينو خم زين دحر كوينو سألا إخاف فتوى انت خوينو سب نولدو واغان زخفلو واغان زخفلو ملكعم زلوتلو كنزاوم زدفلو كل نغرهم هيوتهم نزخفلو ولدو كبدل انتلو كقيم انتلو كسأل انتلو بتاع مزاجرم نجري سلزي مصحف قدس بتي صلاة خافتو يبلنا له أنا أقول بقلباتو فتوتنا ولدنا نسأل سلزي فتاويو صلاة زي فتو زي كون حز أقرملنا زلس اتفتاويو تصليو قريبنا نحز فتاويو تصلي ما بيكرك حزي تايو اتي أبل علينا زورد نقرات استايم زول وتم ناي عالم منش متات بستفل علي نقر يقول صويم جنوسايد يملمو أنا قلنا بلعلي فقري جنوسايد تخير زرق مدفع ندحر كوينو حلوات مدفع ندحر كوينو نسو لو من احنا أبلعلي فقرينا تلععنا زلنا سومو لويتنا ناوكالي تقوارو لويتنا كل نقرو لويتنا ندفعو خمزة لنا تجنزيبنا نفقرنا خنملس نفقر እግዚአብሔር كنملس فقر حزنا نفقر بيز كنملس ننوعلتنا تفاقرنا دك እግዚአብሔር نهنكون እግዚአብሔር أملاك قدس فقار يخونلنا إشي اتخالق فقري سبعي سبيتين النايو بصحيكا كي يوزح بحساب مالت
نبعلو زفتو سب عبل الخالق سبون كفوق بصح أيدلن عبل الخالق سبون كفوق بصح أيدلن سلازي اندحرو لعل سب كفوق بصح زيد الخوينو اتوم نقدميت النريوم حقتات اي تقتل اي تمنزر اي تسرق اي تحسو اي تمنى زولو زياتهم كلهم مبلغ لسب اي فصممون مالتي سلازي قدوس باولوس تايب لنا برومي ملختي معرف 13 قصري شمونت وزس افكاره كله هج فزع اتي بصايو زفكر افكاره بيصو كله هج فزمه تبصايو زفكر حق كله زفزمه ايو نمنتاي فقري ناي حق كله مأسري مأسر حقتات ايو أفور እግዚአብሔር አቦ ትእዛዛት ይልና የኔርና ኣብዚውን መእሰሪ ትእዛዛት እዩ ካልእ ንሰብ ዘይምድላው እዩ ንሰብ ዘይምድላው ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ክሳብ 9 ዘሎ مصحف كم زبلو نبصايكا كم نفسخا غيركا فتو زبل قال اندحر فصيمكم صبو صريحهم تبحالو غص رئيكم انت داليكم جن كم كحادي حقي كفاردكم يو مني كحت حقي تزفارد حق منيو تي افكر بيزاكا كما نفسك زبل تبصايكا كم بعلها غيركا فتوى زبل حقي نسو كفاردكم يو كفاردكم يو እሺ بصايكا كم بعلها غيركا مرأي زي مدلاو ማለት እንታይ ማለት እዩ بخمي زي مدلاو نابنت بزرئي እዚ ናይ ከለ ዘርኢ እዩ እዚ ጸሊም እዩ እዚ ቀይሕ እዩ እዚ ኣብዛ ዓዲ እዩ እዚ ድማ ወዲ ዝዓዲ እዩ ኢልካ ንሰብ بعዱ بزرኡ بخونታቱ ምፍላይ مدلاو مقلال ካልእ بملكع نسب بملكعو بغزياوي صباغه بتزرع ناي غزياو بلجلج نسوريخا نتزيبلو مغوناي نتزلو دما مغرب مخبار ካልእ بدخنت ገንዘብ ንዘይብሉ ትሕተ ቢልካ ገንዘብ ንዘለዎ ድማ ልዕለ ቢልካ ምርኣይ ንሃብታም ምኽባር ንድኻ ድማ ምንዓቕ ምድላው ካልእ ብቋንቋ እውን ልክዕ ምስ ዘርኢ ተተሓሓዘ እዩ እዚ ቋንቋ ኢልካ ከማኻ ኮይኑ ንዝተፈጠረ ብኣምሳለ እግዚኣብሔር ንዝተፈጠረ ሰብ كم بعلها غيركا زي مراي انتقصل بهيمانوت وانت خوينا كباها ونزفلن دحر كوينو نافتي تخكلنيا هيمانوت كمص تصليلو تلمنولو تخيلكا ونقربيلكا تمخرو منبر بهيمانوت مخنيات كتقاللو كسحقو كتباجو كتغوانيو يبلكا ነው ሓደ ዓዲ ሓደ ክልተ ዓይነት ሃይማኖት ሒዞም ንዝነብሩ ሰባት ኣብታ ዓዲ ብዝርከብ ጥቕሚ ንህዝቢ ኩሉ ኣብ ዝመፀ ጥቕሚ ነታ ሓደ ሃይማኖት ብሃይማኖት ስለ ዝመስለኒ ይጠቐም ትኻልእ ግን ብሃይማኖት ስለ ዘይመስለኒ ኣይጠቐም ኣይባልን ካልእ ብጾታ ኣነ ይብርትዕ እየ ኣነ ይሕይል እየ أنا تسمع إيه نساي تسمعن وين نسوي يسمعن يلكا نسب بصوتو مخنيات مبدل كال بعقل مخن لنا بأكاله خواني خيليو بإيكونومي خواني خيليو
بأكل مقدال كون يخيلي بستفعل عليه قولوا لا أكل نزخنا دخان نزخنا بفلتات بزوحدو أي مرون اسن زولو نزي كله مقوناي ويدما مقلال مدلاو عين سوتا يفلت من ما يقبرن من ما يمسن يلكا نتخالي انت تتقم نعوقن زي متكا نتخالي انت تخبر نعوق زي مخبار نتخالي قبو انت تفصملو نعوقن زي قبو زي هاوكا ياخد تعرف انت لخا كالب بحقون كم زغصع ويتانا مدحاتنا يسوع كريستوس أبزم هرولو جزء تايلو نحاو دنقورو يلو استزعرفه دنقورو يلو استزعرفه مجمرة أرقام يلو دخايلو استزعرفه نزوارده أبدا بابا يفردو دنقورو يلو استزعرفه دما ناب جهنم يفردو تفرد حد عينتي كلهم حد عينت فردي إذا فردهم قال بحمام بستفعل عليه حمام بفلاي سبز يفهم حمامات له زي قروم أرى حد جزيس ولا بسعلو نسب يفرحي كهدم يخيلي أنا سألت حزات إني اللي عن قلق له سب بحمامه مخنيات كالساقق ويكع حضر حمام بزلوه سب كساق وكساوو خباج كله كسحقو خقالو خغوانيو خدالو ايغبان مالتي قال بحاتيات تفعل حاتيات لا بنات ليبا خوني خلي جن نتليبنتو يخاصل انبر نتليبا يكون كانصلو نتسبي يكون كانصلو تليبنت حاتيات تليبا جن كماخا سبي أمنزرا خوني خيلي نتا أمنزرا نتي خاص أمبر نتا أمنزرا سبيت سؤال مخنياتو دما حدا تسب من تايناوكم عينت مقداتيو أيتفلت بزخوانا يكون بزوعتو يتو حاتيات مخانو زتا نقري ولا ግን ንምንታይ ኢናፍቲ ነገር እሱ ኣትዩ ብኸመይ ኣተወ እንድሕር ንሱ ብዝኾነ ምኽንያት ናፍቲ ነገር ንሱ ኣትዩ ንስኻ ብዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይተኣቱ እንታይ መረጋገፀለካ ካልእ ንዕኡ ዝፈርድ ፈራዲ ኣምላኽ ኣለዎ ንስኻ ፍርዲ ኣይተዋሃበካን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ብፃይካ ምፍራድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ጥቕልል ክነብሎ እንተለና نحنا كنصلي كنصلو زغبانا نحاتيات امبر نحاتياتنيا ايكونن نحاتيات كنصلو يغبا نحاتياتنياتات ግን كنصلوم ايغبان نحنا بعلتنا حاتياتنياتات ስለዝኾና حاتياتنياتات ጸሊና ማለት ንባዕልና ጸሊና ማለት እዩ حاتياتنياتات ምስላእ ማለት ንባዕልና ምስላእ ማለት እዩ እሺ ካል ፍቕሪ እንታይ ለኩም አንተ አመተውና መእሰሪ ሕጊ እዩ መእሰሪ ሕጊ ንመን እዩ ዝኣስር ንመን ይኣስር ንኣክብር ኣባከ ወእመከ ኣቡኻን ኣዲኻን ኣኽብር ኣይትቕተል ክንደይ ክልተ ኣይትስረቕ ኣይተምንዝር خندي سلسته دو أيتسرق بحسوت يتمسكر أيتمنى لا بس أيكاز وانا نقر كله أيتمنى لذي فغري نايز يوم نايش دشت يوم مأسري أب سبن أبزلو نايز يوم أو شدشت يوم حقتات مأسري يومي نزي يوم يزاستر فغرة بيز مالتي ስለዚህ ምእመናን ብፍቕሪ ክነብሩ ይግባእ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 43 ጀሚሩ ክሳብ 48 ዘሎ ረይዎ ንሕና ደቂ እግዚኣብሔር ንኽንከውን ነንባዕልና ክንፋቐር ከም ዘለና
ንዝጸልአና ንዝጸረፈና ክፉእ ንዝገበረናስ ብኽፉእ ኣይምለሰን። ክፉእ ንዝገበረካ ታይግበር ይትማወል እኩይ ብእኩይ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትመልስ። ብኸመይ ደኣ ኣላ ማዎ በገቢረ ሰናይ ብጽቡቕ ስራሕ ተሸንፎ። ስለዚ ምእመናን ንዝጸረፎም ብምምራቕ ንዝወቕዖም ንዘሳድዶም ብምጽላይ እዚ ብምግባሮም ድማ ሰማያዊ ኣቦኦም ብምምሳል ዝነብሩሉ ወይ ድማ ንኽነብሩሉ ዝተዓዘዘ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ፍቕሪ። ስለዚ ፍቕሮም ብምእዛዞም ከም ዝግለጽ ዮሃንስ 14:15 ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ መልእክቲ 3:22 ክሳብ 23 ዘሎ ኣነበቦም። ካልእ ንእግዚኣብሔር እንትእዘዙ ብፍቕሪ ይነብሩ ምእመናን። እዚ እውን ዮሃንስ ወንጌል 15:9 ክሳብ 10 እንታይ ይብል? ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲአየ ናተይ ትእዛዝ እዚኣ እያ ኣይንኣ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ ነንባዓልትኹም ንኽትፋቀሩ በከመ ኣነ ኣፍቀርኩክሙ ኣነ ከም ዝፈተኹኩም ንስኻትኩም እውን ነንባዓልትኹም ክትፋተኹ እዚ ናተይ ትእዛዝ። ንምንታይ ከኢና ከምኡ ንገብር? ኣልዎ ዘይሄይስ እምዝ ፍቅር ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነብሶ ቤዛ ነብሰ ቢጹ። ካብዚ ዝሓሸ ሕጊ ካብዚ ዝሓሸ ስርዓት የለን። እንታይ እዩ ንሱ? ሰብ ንብፃዩ ነብሱ ኣሕሊፉ ካብ መሃብ ንላዕሊ ዝበለፀ ሕጊ የለን። ስለዚ እንታይ እዩ? ፍቕሪ እንታይ እዩ? ፍቕረ ቢጽ መእሰሪ ሕጊ እዩ። ብፃይካ ከም ዓርስኻ ጌርካ ናይ ምኽባር ኣድላይነት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ፈጺምካ ጸጋ በረከት ንምርካብ ናይ ጽድቂ መገዲ ስለ ዝኾነ ዮሃንስ መልእክቲ ምዕራፍ 3:10 ወበዝንቱ እሙራን ደቂቀ እግዚአብሔር ወደቂቀ ጋኔን ይብል። በዚሁ ደቂ እግዚአብሔርን ደቂ ጋኔንን ይፍለጡ። ብኸመይ ይፍለጡ? ወኩሉ ዘይገብራ ለጽድቂ ይኮነ እግዚአብሔር። እቲ ጽድቂ ዘይሰርሕ ንጽድቂ ንፍቕሪ ጽድቂ ዘይሰርሕ ወዲ እግዚአብሔር ኣይኮነን። ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ሕጊ ዝኽተል ትእዛዝ ዝኽተል ኣይኮነን። ወከማሁ ዘያፈቅር ቢጾ ዓርኩ ዘይፈቱ ወዲ እግዚአብሔር ኣይኮነን። ምስ እግዚአብሔር ዝነብር ኣይኮነን። ካልእ ብብርሃን ይመላለስ ወይ ድማ ኣብ ብርሃን ይነብር። ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ማለት እዩ መልእክቲ ምዕራፍ 2:9-11 ወዘሰ ይብል ውስተ ብርሃን ሃለኩ እቲ ኣብ ብርሃን ይነብር ኣለኹ ዝብል ሰብ ኣብ ብርሃን ይነብር ኣለኹ ዝብል ሰብ ወይ ጸልእ ቢጾ ብጻዩ ግን ዝፈቱ ዝጸልእ ብጻዩ ግን ዝጸልእ ኣብ ብርሃን ዝነብር ዘይኮነ ኣብ ጸልማት ዝነብር እዩ። እቲ ኣብ ብርሃን ዝነብር ወዘሰ ያፈቅር ቢጾ ውስተ ብርሃን ይነብር። እቲ ብጻዩ ዝፈቱ ግን ብትኽክል ኣብ ብርሃን ዝነብር እዩ ይብለና። ካልእ ወዲ እግዚአብሔር ምዃን ወዲ እግዚአብሔር ምዃን እዩ። ሕዚ እውን ዮሃንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ማለት እዩ ምዕራፍ 5:2-3 ዘሎ። ስለዚ ወዲ እግዚአብሔር ንምዃን ፍቕረ ቢጽ መሓዝ የድልየና ማለት እዩ። እሺ ፍቕሪ ኣብ ፍቕረ ቢጽ ብኸመይ እዩ ዝኽፈል ወይ ከዓ ይከፋፈል? ፍቕረ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ኮይኑ
فقري أفقر سب مسب ويدما سب مسب كفات انتلو بزاي مس بزاي كفات انتلو فقر بيز تباهيلو يصوع تخال أي فقر بيتسب تمبل سالساي فقري سبعي سبعيتي مجمريا بقدامي زرعنا يو فقر እግዚአብሔር ይባል ቀዳማይ ሰብ ምሰብ ዝፋቀሮ ፍቅረ ቢጽ ይባል ሰብ ምሰብ ዝኾነ ሁሉ እንትፋቀር ፍቅረ ቢጽ ካልኣይ ፍቅሪ ቤተሰብ ሳልሳይ ፍቅሪ ሰብኣይ ሰበይቲ ተቃራኒ ጾታ ናወል ስለ ዝገልጽዎ ከምኡ ኢለ ክገልጽ ስለ ዘይደለኹ ምክንያት ድማ ስለ ዘለኒ ስለዚ እንታይ እዩ ፍቅሪ ሰብኣይ ሰበይቲ ኢልና ክንገልጾ ኢና ፍቅሪ በዚኦም በርባዕቲኦም ዝኽፈል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፍቅሪ ቤተሰብ እንታይ ይመስል እስኪ ከመይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ንረኽቦ ሕጊ እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት ኣብ ቤተሰብካ ሓላፍነት ንምውፃእ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ እዩ ንሱ ድማ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 12 ንረኽቦ ሃይለ ቃል እዩ እዚ ሕጊ እዚዩ ኣብ ሰብን ናይ መጀመርታ ዝተሰርዐ ሕጊ እዩ ኣብ ርክብ ሰብን ናይ መጀመርታ ትእዛዝ እዩ ስለዚ እዚ ሕጊ እዚዩ ኣብ ሰብን ዘሎ ቀዳማይ ትእዛዝ ኮይኑ ምስ ናይ ዓፀፋ ዋጋ ወይ ድማ በረከት ዝተተሓሓዘ እዩ ንዕውን ዕድሜኻ ክነውሕ ጽቡቕ እውን ክኾነልካ ኣብ ናብራኻ እውን ሓደ ዕድሜኻ ክነውሕ ካልኣይ ኣብቲ ዘሎ ዕድሜኻ ብሰላም ክትነብር ብጽቡቕ ክትነብር እንድሕር ኮይንካ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ተባሂሉ ዝተገለጸ እዩ እስኪ ኣቦ ምናልባት ኣቦ መን እዩ ወይ ክንደዮም ዝብል ናብኡ ይንኸድን ሎመዓንቲ ስለ ዝነውሓና ናይ ኣቦ ግን ሕፀር ኣቢልና ክንገልጽ ተለና ቀዳማይ ኣቦ ክኽበረሉ ዝተኣዘዘ ምኽንያት ናይ ቤተሰብ ርእሲ እዩ ክርስቶስ ናይ መን ርእሲ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ ሰብኣይ እንደገና ኣቦ ናይ ሰበይቲ ርእሲ እዩ ናይ ደቁ ርእሲ እዩ ካልኣይ ኣቦ ናይ ቤተሰብ መራሕን ተወካልን እዩ ብኢኮኖሚ ብመንፈሳዊ መገዲ ብክልቲኡ ተሓታቲ እዩ ኣብ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 ጀሚሮ ዘሎ ቃል እንታይ ዝብለና ኢዮብ ደቀይ በዓልቲ ገዛይ ሓጢአት ከይሰርሑ ሰሪዐ ሕጊ ኣምሂረ እዕብየዮም እየ እንትኾነ ግን ናይ ሰብ ልቢ ሓያል ስለ ዝኾነ ብልቦም እግዚኣብሔር ፀሪፎም ከይኾኑ ብልቦም እግዚኣብሔር ኣቕይሞም ከይኾኑ ኢሉ ን10 ደቁ ሓደ እንስሳ ንባዕሉ ሓደ ንሰበይቱ ሓደ 12 እንስሳ መዓልታዊ መስዋዕቲ የቕርብ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ኣቦ እንታይ እዩ መጀመርያ ብኢኮኖሚ ይዕቢ ኣብኡ እንተሎ ሓጢአት ሰሪሕና ከይንኸውን እውን ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓርቕ ወኪል እዩ ካልእ ኣቦ ቀዳማይ በረከት ወሃቢ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ናይ ያዕቆብ ይስሐቅ ንያዕቆብ ዝባርኾ በረከት ምንባብ ንኽእል ኢና ካልእ ኣቦ ከምቲ በረከቱ ዝበፅሕ ርግማኑ እውን ተፈጻምነት ኣለዎ ተሰማዒ እዩ ስለዚ በረከት ንምርካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ርግማን ከይበፅሐካ እውን ክኽበር ክፍቀር ክፍቶ ይግባእ ማለት እዩ ካልእ
أبو ناي እግዚአብሔር ምሳሌ ሉቃስ 12 ቁጽሪ 32 ማቴዎስ 6 ቁጽሪ 6 አንብቦ ካልእ አዶ መሰረት ፍቅሪ መምህርያ بفصوم فقرين እግዚአብሔር تمثل ፍጹም ፍቅረ እግዚአብሔር تمثل አንኖ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእስራኤል እንታይ ከም ዝበሎም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 37 ትነንብብ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣቲ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ክንደይ ግዜ ንዓኺ ክስብስብ ደርሆ ደቃ ጨዋቁታ ከም ትእክብ ንዓኺ እውን ክእክብ ደቃ ከም ትእክብ ደርሆ እኳ ደቃ ከም ትእክብ ኣነ ንዓኺ ክእክበኪ ደልየ ነበርኩ ኢሉ እስራኤል ከም ዘሸገርዎ ንምእካቦም ከም ዘሸገርዎ እኖ ንደቃ ከም ትሕብሕቦ ንሱ እውን ክሕብሕቦም ከም ዝደለየ እንትኾነ ግን ንሳቶም ክቐርቡ ከም ዘይደለዩ ክወቅሶም ንርኢ ካልእ እኖ ምንጪ ለውሃነት እያ ወይ ድማ ፍልፍል ለውሃነት እያ ኣብ መጽሓፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጽሪ 15 እኖ ውሉዳ ከም ዘይትርስዕ ይነግረና እኖ ውሉዳ ከም ዘይትርስዕ ኣነ ኸንዓኻትኩም ከመይ ገይረ ክርስዓኩም ይኽእል ይብል እሞ ኣብን ሞ ምናልባት ሰብ ስለ ዝኾነት ኣብ ሓደ ሓደ ክጋጥም ስለ ዝኽእል እወ ፀጊምዋ ድዩ ጨካን ኮይና ድያ ብዝኾነ ምኽንያት እኖ ክትጭክን ትኽእል እያ ኣነ ግን ብኣኻትኩም ኣይጭክንን ይብለና እግዚአብሔር ስለዚ እኖ ናይ እግዚአብሔር ምሳሌ እያ ብፍቕራ ንወዳ ንጓላ ወፂኡ ክሳብ ዝኣቱ ኣይተኣምንን እግዚአብሔር ንደቁ ንዓና ንጉሆ ክንትስእ ምሸት ክንድቅስ ቀትሪ ናብ ዝተንቀሳቐስናዮ ኩሉ ክንበልዕ ክንሰቲ ሰይጣን ብምኽንያት ከይኣትወና ስም እግዚአብሔር ክንፅውዕ ኣዚዝና እኖ ድማ ደቃ ኣብ ዝወፅሉ ኣብ ዝኣውትሉ ኣብ ዝበልዕሉ ኣብ ዝሰትሉ ኣብ ኩሉ ትጭነቁ ኣሕዋት እቲ ሎሚ ንሕና ንምክሓሉ መልክዕ ጉልበት ኣብነታትና ማድያት ፈጢሩ ይመጽእ እቲ ንሕና ንምክሓሉ መልክዕ ኣብነታትና ማድያት ፈጢሩ እቲ ሎሚ ንሕና ንምክሓሉ ንቕሓት ፍልጠት ትምህርቲ ኣብነታትና ናይ ንቕሓት ናይ ፍልጠት ድንዛዘ ኣሕዲሩ እዩ ኣድንሽዙ ይመጽእ ብምግብና እንተ ትጭነቕ ብኽዳንና እንተ ትጭነቕ ብጥዕናና እንተ ትጭነቕ ብፅጋብና እንተ ትጭነቕ ብሁሉ ወለድና ብሁሉ ይጭነቁ ስለዚ ቀዳማይ ፍቕሪ ክወሃቦም ዝግባእ ክሕብሕቡ ዝግብኦም ኣብ ፍቕረ ቢጽ ቀዳማይ ዝተብሃቦም ዓንቀጽ ወይ ትእዛዝ ዝተብሃቦ ንወለዲ እዩ ማለት እዩ እሺ ሕጊ ፍቕሪ ወለዲ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ጸላኢኻ ፍቶ እንተኾይኑ ሰብ ንወለዱ ዋጋ ንዝኸፈልሉ ዋጋ ንዝኸፈልሉ መልክዖም ዝለወጥሉ ገንዘቦም ንዘጥፍእሉ ኩሉ ነገሮም ሂወቶም ንዝኸፈልሉ ወለዱ ክብድል እንተሎ ከቕይም እንተሎ ክጸልእ እንተሎ ብጣዕሚ ዘግርም ነገር እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ በቲ
ጸላይ ኻፍቶ ይብለናሉ እና ግን ብግልባቱ ፈተውትና ወለድና ንጸልእ ስለዚህ ፈታዊኡ ጸላይኡ ዘይፈቱ ዘይኮን ሕዝ ዘግርመልና ዘለስ እቲ ፈታዊኡ ጸልእ እዩ ገሪምና ንሕዝ ፈታዊኡ ጸልእ ማ በይክረከ ሕዚ ታዩ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝወረደ ነገራትስ እንታይ እዮም ዝበልዎ እቶም ናይ ዓለም መንሽሙታት ብዝተፈላለየ ነገር ይገልጽዎ እዮም ጀኖሳይድ እዮም ኢሎሞ ኣነ ግን ኣብ ልዕሊ ፍቕሪ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ዘርኢ ምጥፋእ እንድሕር ኮይኑ ሓለዋት ምጥፋእ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ሎሚ ንሕና ኣብ ልዕሊ ፍቕሪ ኢና ተለዓዒልና ዘለና ስሙ ለዊጥና ናብ ካሊእ ተግባሩ ለዊጥና ኩሉ ነገሩ ለዊጥና ንጥፍኦ ከም ዘለና ተገንዚብና ናብ ፍቕርና ክንምለስ ናብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክንምለስ ፍቕሪ ሒዝና ናብ ፍቕሪ ቤት ክንምለስ ነንባዓልትና ተፋቒርና ደቂ እግዚኣብሔር ንኽንከውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና እሺ እቲ ካልእ ፍቕሪ ሰብኣይ ሰበይቲ ኢና ኢልናዮ እዚ እውን ቀዳማይ ሕጊ እግዚኣብሔር ንምፍጻም ብዝግባእ ዝግበር ፍቕሪ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ንኽተሓጋገዙ ንኽራዳድኡ ተባሂሉ ከም ዝተሰርዐ ይነግረና ካልኣይ ሓደ ምዃኖም ካብ ሓደ ኣካል ዝተፈጠሩ ምዃኖም ወይ ድማ ሓደ ኣካል ምዃኖም ብምትእምማን ዝተኣዘዘ ብምትእምማን ንኽነብሩ ንኽፋቐሩ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ እዩ ሕዚ እውን ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 21 ክሳብ 23 ዘሎ ሃይለ ቃል ነዚ ይረዳና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 18 እውን ብተመሳሳሊ ሳልሳይ ምርድዳእ መሰረት ዝገበረ ፍቕሪ እዩ ምርድዳእ ፍቕሪ መሰረት ዝገበረ ፍቕሪ ካልእ ዘርኢ ንምትካእ ትመበል ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ካብ ፈትዩ ጾር ንምድሓን ዝተኣዘዘ ፍቕሪ ይበሃል እዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 1 ዘሎ ጀሚሩ ክነግረና እንተሎ ወከመሰ ኢትዘምዉ ኩሉ ብእሲ ይንበር በብእሲቱ ስኻትኩም ኣመንዝራታት ከይትኾኑ ብሓጢኣት ከይትተሓዙ ከይትቕፅዑ ምእንቲ ኩሉ ሰብኣይ ብሰበይቱ ክጸንዕ ሰበይቲ ብሰብኣያ ክጸንዕ ይእዝዝ ይብል እሺ ናይዚኦም ፍቕሪ ከመይ ክመስል ኣለዎ ቀዳማይ ምኽንያት ዘይብሉ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ፍጹም ፍቕሪ ክኸውን ይግባእ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ፍቕሪ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ማለት ካብ ንዋት ኣይኮነን ካብ ምኽንያት ኣይኮነን ካብ መልክዕ ኣይኮነን ካብ ገንዘብ ኣይኮነን ካብ ጉልበት ኣይኮነን ካብ ውዕለት ኣይኮነን ካብ ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣይኮነን ምኽንያት ዘይብሉ ካብ ልቢ ዝኾነ ፍጹም ፍቕሪ ብፍጹም ፍቕሪ ክፋቐሩ ይግባእ ካልኣይ ብኩሉ ነገር ምትዕግጋዝ ምርድዳእ ሳንዑ ክሰምዖ ኣለዋ ንሱ ንዓዓ ክሰምዓ ኣለዎ ክሕግዝ ኣለዎ ክትሕግዙ ኣለዋ ንሱ እንትደክም ንሳ ተብርትዖ ንሱ እንትደክም ንሳ እንትትደክም ንሱ የብርትዓ ንሳ እንትትሓምም ንሱ የላዓላ ንሱ እንትሓምም ንሳ ተላዓሎ ካልእ ምኽኣል ምዕጋስ ከም ዓለም ቋንቋ ምክኣል እዩ ግን ፍቕሪ ምክኣል ኣይኮነን ምኽኣል እዩ ምዕጋስ እዩ ምትዕግጋስ ኣይኮነን ንሱ ክብርኻ ሓሊኻ ምንባር ማለት እዩ ከይትትንክፈኒ ያሳ ምክኣል ማለት ኣብዚኣ ግን ምኽኣል እያ ኣብ ሓዳር ምኽኣል እዩ ክኢልካ ምንባር ዝበለካ ተሸኪምካ ምንባር ትርጉሙ ንሰብ ምንባር መስዋዕትን ምኽፋል እንድሕር